ninyo kagihatag kay partner, isa ka bitlog ninyo nga, chinela, sapatos, sandas! Very good. Dali lang lang. May problema kita, dali lang. Sit down na kids. Lima lang. Dali lang ta. Kids, dali lang kita. Maghatag gali ka mo item dason kids. Palihog, hindi pagdasok sa sungad na mo. Basi matulo na mo na ha. Okay, kids, next item. Check up there. Okay. Hindi, na pagbalik to. Darata. Kulmaan mo mata. Drama. Gusto ko mag-drama na kanila. Mag-kinse pa parang kamo. Dali, ari na lang para may stop dance. Kita computer lang. Wait, na all time we go. Ay ma'am, dali lang kita. Basi kahaba lang iba niya. Abi ko paper dance. Hindi lang. Pambata. Abi ko paper dance. Patawag ko ka mo kay ma-meeting kita parte sa Forpes. Ay ma'am, very simple game na nga. So sa mga may idea na sa game na ni ma'am, advantage yun eh. I hope nga magdaog ka mo. So kung may idea mo sila, pakadyahan na ito. Dapat i-record mo nga. Ready? Ma-interview ko alay ha, para at least may idea ko. So ma'am, pangalan? Angelica Pilaydad? 25. Ngalan ma'am? Edad? 24. Bo, pagkapanubok. Ma'am, ngalan? Pila? 34. So, ngalan, ma'am? Santi July Jane ba taon na? Pila edad? 24. 24. Alright. So, sige. Ay! Kita Gen! So, ma'am, ngalan? July Jane, pila edad? 46. Abi Python. Emily? Apat talang patuing. 4 years old? Pila, ma'am? Ay, 50, malanggali. Ma'am, hindi ka mag-uya-uya, ma'am. Kay mala mo, ma'am. For me, ma'am, you don't look 50, ma'am. You look 31. Yes! Okay. Ma'am, sa support ma'am, pantay-pantay kita, mama. Age doesn't matter, ma'am. Ha? So, subong sa ampang ni ma'am, wala ni isang paedad-edad, ma'am. So, ma'am, ngalan? Evangeline. Ma'am, Evangeline, edad? 48. Wow. Ngalan, ma'am? Rika Jane? 27. So, ma'am, ready? Team A, Team B, ang game ko, ma'am, tawgon ko na siya nga boxing. Team Buok, ready? Magbigay ng mga sangkap or panakot or ginagamit sa pagluto ng sapsoy. Ma'am, bulos-bulos, 5 seconds. Panakot or ginagamit ng sapsoy. Go! 1. Baboy. 1. Carrots. 1. Repolyo. Sayote. 1. Mais! 1. Broccoli! 3 seconds. Chicken! Atay! 1. Mapag ang ginambal, nilang ginambal, naliriman nyo ko. Basi naliwat ang ginambal nyo, ha? 1. Ikaw puto! 1. 2. Sayote! Ay, niara na! Carrots! Wala ka siya. Kantilo. Ginagamit. Lagat. Abig, sarap! So, hindi damog na. 5 seconds. Sa sapsoy, no? 5. Sabi niyo pa, yun pa lang to. Ito, Kuya Mark Nico, sinupod mo na kanto dire.
Si nanay, taglo si nanay. Ay, wow. Hi, nanay. Kagwapa kay nanay. Nanay, okay lang ma-magic kami? Okay, sir. Niwong ko siya rapid. Balik ko lang, boss. Diyan mo ba? Tinapong ko siya kaya. Bali mo. Kuya, joke lang na. So, kuya, bigla kita mag-magic. Siyempre, mamangkot ko, ano. Try mo yung subong. Pila ka na subong. 10 ka na. So, if you're 10 years old, kuya, do you go to school? Ka-school ka wala? Very good. Amo na ang pinaka-very good sa kang ga-school. So, kung ga-school ikaw, ano yung paborito nga subject sa imo eskwelahan? Science. Wow. So kuya, if favorite mo ang science, siguro familiar ka sa aton nga solar system. So kuya, kung familiar ka sa aton solar system, ano nga planeta or planet ang tupad sa Mercury? SM, charot. 7-Eleven. Sige, mama-joke na lang ako, diba? Ha? Kaya ang tupad sa mo niya, ma'am, Rose Pharmacy, ma'am. Ang tupad. Ay, kuya, talaga kuya. Okay, so kuya, paula mo takas ang ginagamit ko mag-magic. So, hulapan mo ko kay ni Araman ako, ha? So, kids, what we have here, this is what we call there, napanta mo na siya. Okay, so kids, okay, so kids, what I have here is my magic pay or magic. Pag nagkabanyo or nagkabanyo, wala kang mamaydan. Tudua ako eh, tudua. Ulit naman. Magic. Ay, sumunod. Ay, hinahinay lang. Post ni Kuya. Okay. Tutuhan lang po. Tuduha, Bing. Ready? Magic. Magic. Ano sige kanin ko? Wala gid naman. Sapay, sapa. Tuduha, gid. Pag nagkubani, Kuya, tandaan mo, wala ba dyan sa mama, wala ka ba dyan? So, okay na kung nagkubani. Tuduha, gid. Magic. Yan mo na, Magic. Tudo, gid. Umusap, tersa. Magic. Magic. Okay. Pag sa kamot ko, todo. Ang bilis ako. Nakamot ko. Magic. Nakabahan. Kuya, Kuya, kinagat niya ko, Kuya. Kuya, total ikaw ni nag-magic, ikaw doon lang ko sa sulod. Kinaya lang ko, bakit ba? Hinay lang. Rotaran. Imo na siya, imo na. Imo daran, bularan. Bularan, imuran. Ano rin? Alright, so kids, up hop! Hooray! Happy birthday, Tatay! Yes, okay, so guys, meet my friend, Chiki. So kids, say hi, Chiki! Okay, kids, dapat singgit lang nga lang yung Chiki kaya para mabala niya. So kids, hi, Chiki! Ay, partner, nakainom tubig na eh. Nakainom tubig niya. Init daan po. Okay, sige lang. Okay, Chiki ka lang mainom ikaw water, ha? So kids, don't you know, Chiki is one of the talented chicken here in Iloilo City. Gusto niyo makita talent ni Chiki? Kids,
ipakita ko ang talent ni Chiki sa inyo. So, Chiki, are you ready? Okay, so watch guys. Chiki, ano na yun? Partner, wait, sa kayo ng tubig. Sige lang. Partner, come here. Okay, so guys, first talent ni Chiki, actually guys, 5 years naman din practice ni before na perfect ni Chiki. So partner, pakikapos sa microphone. Okay, so ganyan. Masambil ba ko? Makomute, sige ka ron. Ayaw pa wala ang ilaylo. Alright, so guys. Guys, first talent ni Chiki. Chiki, ready ka na? Okay, so Chiki, ipakita silang first na talent mo. First talent, Chiki. Wala pa. Chiki, step 1, step 2, step 3. Palakpakan natin si Chiki. Partida uhaw pa na si Chiki. Hanggang na sa Next talent. Guys, watch. Chiki, ang next talent galing ni Chiki, guys, actually 3 years lang na maging practice niya. Pero na-perfect na siya. Okay, so, Chiki, relax, Chiki. Okay, Chiki, next talent, tatlong tubang din. Chiki, keep quiet. Palakpakan natin si Chiki. 3 years lang. Ako mo na amaze. Sige kids, last talent.